अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयि भो संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः छात्राः श्रोतारः सर्वे जानन्ति अधुना अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने संस्कृत महोत्सवः प्रचलति। अस्मिन् महोत्सवे अत्र भवताम् अध्यापकानां छात्राणाम् अथ च अस्माकम् अतिथीनाम् इतोपि श्रोतॄणां च संस्कृतानुरागिणां च सकार्तज्ञेन हार्दं हार्दं धन्यवादम् अथ च सुस्वागतं व्याहरामः। सर्वेभ्यः संस्कृतमहोत्सवस्य शुभकामना। 15 दिवसात्मकः संस्कृतमहोत्सवः अधुना प्रचलति। अस्मिन्नेव क्रमे अद्य छात्राणां प्रतियोगिता वर्तते। अद्य पञ्चमः दिवसः इति वक्तुं शक्यते, यतोहि दिवसत्रयं राज्यस्थ संस्कृत शिक्षकाणां संगोष्ठी जाता। अतीव सफला संगोष्ठी इति वक्तुं शक्यते। सर्वे शिक्षकाः आसन्, अधुनापि ते शिक्षकाः अत्र विराजन्ते। तेषां सर्वेषाम् अत्र पौनः पौन्येन सुस्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य ये अस्माकं समक्षे विराजमानाः अतिथयः अथ च ये निर्णायक मंडलस्य मुख्याः सन्ति, आचार्याः श्री अंकित कुमार मिश्र महाभागाः, एतेषामपि अत्र अस्माकं संस्थाने आमुखपटले च सुस्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। इतोपि अस्माकं अस्मिन् कार्यक्रमे विराजमानाः मातृकल्पाः इंदिरा संगीत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, इतोपि संस्थानस्य संगठन सचिवाः अथ च अन्येपि संस्कृतानुरागिणः शिक्षकाः, अस्माकं संस्थानस्य सदस्याः श्री यशवंत कुमार उपाध्याय महाभागाः, संस्थानस्य मुंगेली मंडलांतर्गतस्य सदस्याः डॉक्टर रामबाबू मिश्र महाभागाः, इतोपि अन्ये श्रोतारः शिक्षकाः छात्राश्च भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण अत्र सुस्वागतं पौनः पौन्येन अभिनन्दनम्। अधुना वयम् एकीभूय संस्कृतमहोत्सवं मन्यामहे। तदर्थं वयं समवेताः। छात्राः अवगच्छन्ति, छात्राणाम् उत्साहः एव अस्माकं संस्कृतमहोत्सवस्य उत्साहः इति वक्तुं शक्यते। अतएव छात्राणां सौकर्याय, छात्राणां शक्तिसंवर्धनाय, छात्राणां विद्या कौशल प्रदर्शनाय, प्रतिभां च वर्धापनाय वयम् अत्र समवेताः स्मः। अतएव अस्माकं शिक्षकाणाम्, अध्यापकानाम्, अध्यापिकानां च दायित्वमस्ति छात्रान् तत्र उत्साहयन्तु, छात्रान् वर्धापयन्तु इति। अधुना येषां छात्राणाम् अत्र नामानि आगतानि, अहं क्रमेण अत्र नामोच्चारणं करिष्यामि। यस्य नाम अत्र उपस्थितिः वर्तते सः छात्रः तत्र आम् इति वक्तुं शक्यते, अथ च तत्र स्वकीयं हस्तमपि अत्र इमोजी माध्यमेन वक्तुं शक्यते। यहाँ आपको एक हस्त इमोजी दिया हुआ है आपके मोबाइल फोन के सामने, तो अगर आप उपस्थित रहेंगे तो उसमें अपनी उपस्थिति वहाँ से आप देंगे।
हमारे समक्ष विराजमान हैं संस्कृत के युवा विद्वान, ज्योतिष आदि शास्त्र में कृत भूरि परिश्रम श्री अंकित मिश्रा जी। आपका पौनः पौन्येन अभिनंदन करते हुए आपको निर्णायक मंडल की मुख्यता और अध्यक्षता के लिए मैं आपको यह मंच समर्पित करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रतिभागी के नाम इस प्रकार हैं, नाम आप लिखते चलेंगे आदरणीय। जी जी। हीना वर्मा कक्षा 11वीं की छात्रा है। हीना वर्मा उपस्थित है तो अपना इमोजी के माध्यम से आप ओ कर सकते हैं, हस्त दिखा सकते हैं आपके फोन के माध्यम से। हीना वर्मा। वेद प्रकाश नामदेव, वेद प्रकाश नामदेव हाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद। ऐसे ही आप हैंड शो कर सकते हैं, राइज एंड हैंड शो वहां उपलब्ध है। गौरी अग्रवाल, गौरी अग्रवाल उपस्थित हैं, कक्षा 10वीं की छात्रा है। तो इस तरह से कुसुम निषाद का भी नाम आया है, लेकिन एक विद्यालय से एक कक्षा से एक ही नाम लेना है, इसलिए हम एक ही नाम ले पाएंगे। अतः 3 छात्र हैं ये, हीना वर्मा, वेद प्रकाश नामदेव, गौरी अग्रवाल। कक्षा 11वीं, 10वीं और 9वीं। हीना वर्मा 11वीं की छात्रा है, वेद प्रकाश 9वीं का छात्र है, गौरी अग्रवाल 10वीं का। ये आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम डोंगरगढ़ जिला डोंगरगढ़ से हैं। आगे श्रेया पांडे कक्षा 9वीं की छात्रा है, उपस्थित हैं। श्रेयांशी पांडे कक्षा 8वीं की छात्रा हैं, आप उपस्थित हैं। एसएलएस एकेडमिक मुंगेली जिला से आप हैं। तो मुंगेली जिला। श्रेयांशी के पहले किसका नाम उच्चारण किया पुनः एक बार? श्रेया पांडे, 9वीं कक्षा। इसके बाद खुशी लुधियाने कक्षा 10वीं की छात्रा है। खुशी जी, खुशी लुधियाने उपस्थित हैं। आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम तुतुरडी जिला दुर्ग, जिला दुर्ग से हैं आप। दुर्गा यादव, दुर्गा यादव ओम साई संस्कृत विद्यालय धमधा, जिला दुर्ग उपस्थित हैं। दुर्गा यादव हाँ उपस्थित हैं। कुमारी श्रुति कंसारी 10वीं की छात्रा है, शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग। इस तरह से ये प्रतिभागियों के नाम हैं। इसके अतिरिक्त किसी का नाम यदि छूट गया हो तो अभी आप बोल सकते हैं। जी नमो नमः महोदय। जी नमस्कार। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। महत् सौभाग्येन अद्य भवन्तः सर्वे जानन्ति, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन अयं पाक्षिक कार्यक्रमः आयोज्यते। संस्कृत सप्ताह यद्भवति, संस्कृत दिवसः यद्भवति, तस्योपलक्ष्ये प्रत्येकस्मिन् वर्षे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन अयं कार्यक्रमः आयोज्यते। अस्य संस्थानस्य ये महोदयाः सन्ति, प्रमुखाः सन्ति, अस्माकम् अग्रजाः डॉक्टर मनीष शर्मा महाभागाः, तेभ्यः अपि धन्यवादाः, ते साधुवादाः। यतोहि एतेषां
महत् प्रयासेन एव एतादृशः कार्यक्रमः आयोज्यते। यावदहं पश्यामि यत् छत्तीसगढ़ राज्ये संस्कृतस्य यत् किमपि वा कार्यक्रमः भवति, यत् किमपि वा आयोजनं भवति, एतेषां महोदयानां माध्यमेन एव भवति। यतोहि अत्र राजनन्दग्रामे अहं संस्कृत अध्यापकत्वेन नियुक्तो अस्मि। तत्र राजनन्दग्रामे वा भवतु, दुर्ग क्षेत्रे वा भवतु, सर्वत्र एतेषां महोदयानां यत् संस्थानमस्ति तस्य संस्थानमाध्यमेन पत्रं यदस्ति तत् प्रत्येकस्मिन् विद्यालये गतः अस्ति। अतः महोदयानां कृते अपि साधुवादाः। ये अत्र छात्राः सन्ति सोत्साहेन भागं गृह्णन्ति, तेभ्यः अपि धन्यवादाः, साधुवादाः, तेषां कृते स्वागतम्। अतः अधिकं किमपि न वदामि, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव संस्कृतभाषा दैवी वागस्ति। एषा भाषा या अस्ति, अस्यां भाषायां सर्वं निखिलं यत् ज्ञानमस्ति तत्सर्वम् अस्मिन्नेव अस्ति। अतः भवन्तः सर्वे न्यूनमेव पठन्तु, लिखन्तु, एवञ्च स्व आचरणे अपि धारयन्तु। अतः अधिकं किमपि न वक्तव्यमस्ति। साक्षात् यत् कार्यक्रमः अस्ति तेषां कृते, कार्यक्रमस्य कृते अस्माकं प्रतिभागिनः सन्ति, तेषां नामोच्चारणं करोमि। तेषां कृते साधुवादाः, धन्यवादाः। अस्तु, सर्वादौ आरभामः आम् महोदय। अस्तु, आमाम्। सर्वादौ टीना वर्मा। हीना वर्मा, म्यूट् उद्घाट्य अत्र आमुखपटले आयातु। मन्ये सा अत्र नास्ति। अस्तु, तत्पश्चादस्ति वेदप्रकाशनामदेवः। अस्ति न वा वेदप्रकाशः? हरि ओम्। सर्वप्रथम नमो नमः। अस्तु, मम नाम प्रकाश नामदेव अस्ति। अहं नवम कक्षायां पठामि। मम विषय महात्मा गांधी अस्ति। महात्मा गांधी एकः महापुरुषः अस्ति। सः भारताय अजीवत्। भारताय एव च प्राणान् अत्यजत्। अस्य पूर्णनाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। अस्य जन्म अक्टोबर मासस्य द्वितीयां तिथौ पोरबन्दर नाम्नि स्थाने अभवत्। तस्य पितुः करमचंद गांधी आसीत्। तस्य मातुः पुतलीबाई आसीत्। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिक पवित्रता नारी आसीत्। बाल्यकालदेव गांधी एकः सरलः बालकः आसीत्। सः सदा सत्यं वदति स्म। सः आचार्याणां प्रियः आसीत्। उच्चशिक्षायै सः आङ्ग्लदेशम् आगच्छत्। विदेशगमनसमये मातुः आज्ञया सः सङ्कल्पितवान् यत् अहं मद्यं न सेव्यते, मांसस्पर्शमपि न करिष्यामि, एव सदा ब्रह्मचर्यम् आचरिष्यामि। स्वदेशम् आगत्य सः देशस्य सेवायां संलग्नः अभवत्। अस्य ईश्वरे दृढः विश्वासः आसीत्। सः आङ्ग्लदेशिकानां विरोधे सत्याग्रह आन्दोलनं प्रावर्तयत्। तस्य श्रद्धा अहिंसायाम् आसीत्। तस्य सर्वसमय सर्वशक्ति सर्वधनं च देशाय एवासीत्। सः देशभक्तानां नायकः आसीत्। सः भारतस्य स्वतन्त्रतायाम् आन्दोलनं प्रारम्भत्। आङ्ग्लीयः भारतत्याज्य इति तस्य घोषणाकाव्यम् आसीत्। अस्य महापुरुषः प्रयत्ने भारतं स्वतन्त्रम् अभवत्। धन्यवादः। शोभनं। पुनः अस्ति कुसुमनिषादः। अस्ति न वा? नमो नमः। मम नाम कुसुम निषाद अस्ति।
मम विषय महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति। महाकवि कालिदास न भारत प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। महाकवि महाकवि का महाकवि का महाकवि कालिदास कविगुरु इति कथ्यते। महाकवि कालिदास कविकुल शिरोमणि अस्ति। महाकवि कालिदास जन्मभूमि उज्जैनी नगरी अस्ति। महाकवि 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 कालिदास प्रतिभाशील कवि अस्ति। महाकवि कालिदास प्रतिभा सर्वोत्तमुखी अस्ति। महाकवि कालिदास पत्नी नाम विद्योत्तमा अस्ति। महाकवि कालिदास विवाह एक राजकन्या विद्योत्तमा सह अभवत्। महाकवि कालिदास प्रथम पुस्तक मालविकिनी मित्रम अस्ति। महाकवि कालिदास द्वे महाकाव्ये लिखति। महाकवि कालिदास द्वे रघुवंशं कुमार संभवम महाकाव्य च। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषायाम् अतिश्रेष्ठ कवि अस्ति। महाकवि कालिदास प्रतिभा सर्वोत्तमुखी अस्ति। धन्यवाद। अभवत्? हो गया? यस सर। अस्तु, शोभनम्। पुनः अग्रिमा अस्ति श्रेयांशी पांडे। श्रेयांशी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आं नमो नमः। वदतु। मम नाम श्रेयांशी पांडे अस्ति। मम पितुः नाम श्री सूरज पांडे अस्ति। मम कक्षायाम् 8वीं अस्ति। मम विद्यालयः नाम SLS एकेडमिक मुंगेली अस्ति। महात्मा गांधी के ऊपर निबंध है, त्रुटि होगी तो उसको क्षमा करेंगे। महात्मा गांधी एकः महापुरुषः अस्ति। सः भारताय अजीवत्, भारताय एव च प्राणान् अत्यजतः। अस्य पूर्णनाम मोहनदास करमचंद्र गांधी अस्ति। अस्य जन्म 1859 तमे ख्रीस्ताब्दे अक्टोबर मासस्य द्वितीयां तिथौ पोरबन्दर नाम्ने स्थाने अभवत्। तस्य पितुः नाम करमचंद्र गांधी अस्ति। तस्य मातुश्च नाम पुतलीबाई आसीत्। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिक पतिव्रता नारी आसीत्। बाल्यकालादेव गांधी एकः सरलः बालकः अस्ति। तस्य श्रद्धा अहिंसामय अस्ति। सः भारतस्य स्वातन्त्र्यार्थम् आन्दोलनं प्रारभत। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्ने भारतं सफलतरम् अभवत्। धन्यवाद। शोभनं, बहु शोभनम्। पुनः श्रेया पांडे। श्रेया पांडे अस्ति? अस्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रेया पांडे अस्ति? यस सर। अस्तु, वदतु। नमो नमः। मम नाम श्रेया पांडे अस्ति। मम पितुः नाम श्री सूरज पांडे अस्ति। मम विद्यालय नाम SLS एकेडमिक मुंगेली अस्ति। मम विषये उद्यानम्। उद्याने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। अत्र वृक्षाः रोहन्ते। वृक्षस्य शोभा पूर्णैः पुष्पैः च भवति। वृक्षे खगाः निवसन्ति। ते तत्र नीडानि रचन्ति। वृक्षाणां शाखा फलानां भारेण नमति। उद्याने लता अपि रोहन्ति। ते वृक्षान् आश्रयन्ति। उपवने एकः तडागः अपि अस्ति। तत्र कमलानि विकसन्ति। मह्यम् उद्यानम्
अपि प्रियम् अहं तत्र नित्यं भ्रमणाय गच्छामि। धन्यवाद। अस्तु, शोभनम्। इतः परमस्ति खुशी लुधियाने। खुशी। सर्वप्रथम नमो नमः। मम नाम खुशी विद्यालय अस्ति। अहं दशम्यां कक्षायां विद्यालये चित्तूडि दुर्गमण्डलं छात्रम् अस्ति। वीडियो ऑन करोतु। संस्कृतभाषा अस्माकं देशे वीडियो ऑन करोतु। आम्। संस्कृतभाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृतभाषया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविधाः प्रान्तीयाः भाषाः प्रचलिताः अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदस्य संस्कृतभाषायामेव सन्ति। संस्कृतभाषा भारत-राष्ट्रभाषायाः आधारः अस्ति। संस्कृतभाषा यत् स्वरूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्रवर्षपूर्वम् अपि आसीत्। संस्कृतभाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मत सुनिश्चित च अस्ति। धन्यवाद। शोभनं शोभनं। हिना वर्मा उपस्थिता अस्ति खलु? हीना अस्ति, अत्र लिखितवती। हाँ अस्ति। हीना वदतु। हीना वर्मा। उच्चस्वरेण वदतु। ध्वनिः न आगच्छति। थोड़ा तेज बोलिए। ध्वनि न आति, अथ च वीडियो ऑन करोतु। वीडियो ऑन अस्ति। मम नाम हीना वर्मा। अहं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालये छात्रा अस्मि। मम विषयः कालिदासः अस्ति। कालिदासः संस्कृतभाषायाः महान् कवि लेखकः कुशलनाट्यकारः आसीत्। कालिदासः इत्यस्य लेखनशैली भाषाशैली च अस्माकं बहु रोचते। तस्य अनेकाः रचनाः प्रसिद्धाः सन्ति। येषु अभिज्ञानशाकुन्तला प्रमुखा आसीत्। कालिदासस्य जन्म प्रथमशताब्द्याः द्वितीयशताब्द्याः मध्ये इति मन्यते। अनेकाः प्रत्ययाः उत्तराखण्डे तस्य जन्मं वदन्ति। अनेकाः प्रत्ययाः तस्य जन्म उज्जैननगरे कथयन्ति। तस्य जन्मविषये बहवः मताः सन्ति। सः गीतात्मकग्रहणानुसारं स्वस्य लेखनं लिखति स्म। तेषां भाषायाम् उत्कृष्टता वर्तते। सः संस्कृतभाषायां लेखनकार्यं कृतवान्। कालिदासः भार्यायां विद्यतमः आसीत्। कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तला काव्य अति प्रसिद्धः आसीत्। अभिज्ञानशाकुन्तला इति नाटकम् अति प्रसिद्धम् अस्ति। सः सङ्गीतकारः, महाकाव्यलेखकः, नाटककारः च आसीत्। कालिदासः चन्द्रगुप्तविक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु प्रमुखः आसीत्। धन्यवादः। साधु साधु। अस्तु, ततः परमस्ति दुर्गा यादव। दुर्गा यादव वदतु। नास्ति खलु? नमो नमः। हाँ, नमो नमः। मम नाम दुर्गा यादव अस्ति। अहं विषयः संस्कृतभाषा महत्त्वम्। संस्कृता परिष्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादिरहित भाषा संस्कृत भाषेति निगद्यतो। सर्वविध दोष शून्यत्वदीयम्
त्वदीयं भाषा देवभाषा गिर्वाणगी इत्यादिभिः शब्दैः सम्बोध्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम सर्वोत्तम साहित्यम संयुक्ता च अस्ति। सर्वभाषाणां मूल रूप ज्ञानाय तस्या आवश्यकता भवति। प्राचीने समये एषा भाषा संस्कृत भाषेति। धन्यवाद। अस्तु अस्तु शोभनम्। इतः परं कुमारी श्रुति कंसारी। श्रुति अनम्यूट करोतु श्रुति म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोलिए। सॉरी, क्षमा। हाँ श्रुति बोलिए। ध्वनि नहीं आ रही है। श्रुति। नमो नमः। मम नाम श्रुति कंसारी अस्ति। अहं शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालये पठामि। अहं दशम्यां कक्षायां पठामि। अद्य अहम् एका कथां शृणोमि। सर अब आया? हाँ बोलिए बोलिए। आया? हेलो सर। सर आया? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। एक जगह पर स्थिर होके बैठिए फिर बोलिए। नमो नमः। मम नाम श्रुति कंसारी अस्ति। अहं शासकीय तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालये पठामि। नेटवर्क समस्या अस्ति प्रतीयते। आम्। श्रुति, भवत्याः ध्वनिः न आयाति। अत्र नेटवर्क समस्या वर्तते। स एकम उत्तम फलम परमेश्वराय महादेवाय। यस सर। श्रुति बेटा आप एक जगह बैठ जाइए, इधर से उधर चलते हुए बोलेंगी तो नेटवर्क सर अब हाँ आया? अभी आवाज आ रही। आप एक स्थान पे बैठ करके फिर बोलिए। यस सर। मम नाम श्रुति कंसारी अस्ति। अहं शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालये पठामि। अहं दशम्यां कक्षायां पठामि। अद्य अहम् एका कथां शृणोमि, भवन्तु शृण्वन्तु। मम कथा नाम मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। परमेश्वरस्य पार्वत्या गृहे च द्वयं पुत्रद्वयम्, एकः कार्तिके च द्वयं गणेशः। एकदा नारदः कैलासपर्वतम् आगतवान्। सः एकम् उत्तम फलं परमेश्वराय महादेवाय दत्तवान्। फलम् एकम् एव। मम तुम पुत्रद्वयं किं करोति इति महादेव चिन्तितवान्। अन्ते सः एका परीक्षा करोमि इति निश्चितवान्। पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं प्रथमं करोति तस्मै एव फलं ददामि इति उक्तवान्। कार्तिकः मयूरम् आरुह्य लोकस्य प्रदक्षिणं कर्तुं युक्तः अभवत्। विघ्नेश्वर गणेशः तथा कर्तुं न शक्तः, यत् तस्य शरीरं स्थूलम् अस्ति। तस्य वाहनं तु मन्दं गच्छति, परन्तु तस्य बुद्धिः अत्यधिक सन्ति। क्षणं चिन्तित्वा सः जनं पृष्टवान्, हे जनक, एतस्मात् लोकात् श्रेष्ठः कः इति। शिवः महादेवः उत्तर दत्तवान्, पिता माता इति द्वयम् एव लोकात् श्रेष्ठम् इति पितृवचनं श्रुत्वा गणेशः विघ्नेश्वरः मातृपितृप्रदक्षिणं करोति चेत् तत् कार्य लोकप्रदक्षिणस्य सम एव इति चिन्तित्वा गणेशः निश्चितवान्। तथा
कृतवान्। गणेशस्य कार्यं हृष्ट्वा शिवः महादेवः अत्यन्तं प्रफुल्लितः जातः। पुत्रेण कार्येण सन्तुष्टः शिवः तस्मै एव फलं दत्तवान् तथा कथितवान् इति। अद् अनन्ते विश्वे भवान् प्रथम पूज्य भवेति। यथा कथासार अस्ति, वेद मातृदेवो भव पितृदेवो भव। धन्यवादः। अस्तु, शोभनम्। इतः परम् अत्र मम पार्श्वे यत्र नामलेखनमस्ति तत्र कोऽपि नास्ति। तथापि कोऽपि वक्तुकामः अस्ति चेत् वदतु। महोदय, मन्ये कोऽपि नास्ति। भवतां ध्वनिः न श्रूयते, म्यूट् अस्ति महोदय, मनीष महोदय। आमाम्, एकः सुधांशु शर्मा वर्तते, सः अधुना नागतः इति, किन्तु तस्य दूरवाणी अधुना आगतवान्, सः आयाति अधुना। अस्तु, तावत्। इतोपि कश्चन अवशिष्टः? प्रायः नास्ति। नामलेखनं जातं, तेषु तु कोऽपि नास्ति। आम्, तर्हि प्रायः सर्वे छात्राः अत्र आगताः, किन्तु अत्र मम संस्कृतं विना कुतो भारतीय संस्कृति। सर्वान् प्रणमामि। 15 दिवसात्मकः अयं संस्कृतमहोत्सवः प्रचलति। अद्य महोत्सवस्य पञ्चमः दिवसः अस्ति। अस्मिन् दिवसे छात्राणां लघुनिबन्धप्रतियोगिता एव अभवत्। वस्तुतस्तु ये छात्राः अस्यां प्रतियोगितायां सम्मिलिताः ते धन्यवादारः। छात्राणां कृते अहं कथयामि, अयम् एव मञ्चः भवतां कृते आधारमञ्चः अस्ति। अस्मात् मञ्चात् एव सर्वे छात्राः अग्रे गमिष्यन्ति वा। सौकर्याय अहं सामान्यरूपेण भाषायां कथयामि यत् ये मंच आप सबके लिए एक आधार भूमि है। ये आपकी पूर्व तैयारी है। इसके आधार पर जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और आगे महाविद्यालयों में जाएंगे, जैसे अभी आप कोई एकादश कक्षा में है, कोई दशम्यां कक्षायाम एव कोऽपि छात्रः पठति, कापि छात्रा पठति। यदा अग्रे कोऽपि गच्छति, कापि गच्छति, तदा सर्वेषां कृते एव सौकर्यं भविष्यति वा। जब आप आगे जाएंगे महाविद्यालय में तो संस्कृत बोलने में आपको कठिनाई नहीं होगी, सरलता का अनुभव होगा। और जब आप अपनी बातें रखते हैं तो आपका एक आत्मविश्वास आपके साथ होता है। विषय पर आप अपनी बातें कहते हैं, रखते हैं, तो अभी तो आप कुछ कंठस्थ करके बोल रहे हैं, कुछ उस तरह से, पर धीरे धीरे आपका जो भाव है वो स्वयं ही स्फूर्त हो जाएगा। जब आप कंठस्थ बातों को कहते हैं तब धीरे धीरे आप अपनी बात को बनाने लगते हैं, अपनी बातों को स्वयं विचार करते हैं अपनी बातों के विषय में, और धीरे धीरे वाक्य रचना आपको आएगी। जैसे
अभी आप लोगों ने निबंधों का जो है वो पाठ किया, उच्चारण किया। उद्यानम, उद्यानम अति मनोहरम अस्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। अति लघु लघु वाक्यानि वर्तन्ते। यदा लघुवाक्यानाम् उच्चारणं भवद्भिः एव क्रियते तदा भाषायाः अपि अवगमनं भवति, भाषायाः अपि ज्ञानं भवति। धीरे धीरे हम ऐसे ही सीखते हैं, है ना। जब हमने बचपन में हिंदी भाषा पढ़ी, आप घर में छत्तीसगढ़ी में बात करते होंगे, तो धीरे हम वाक्य बोलते हैं, फिर वाक्यों से एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, और इस तरह से आपका भाषा ज्ञान जो है वो परिमार्जित हो जाता है। और शिक्षकों के लिए मैं कहूँ कि छात्राणां कृते प्रेरणम आवश्यकम अस्ति। ये छात्राः एव वक्तुं न शक्नुवन्ति, अथवा यदि कोऽपि छात्रः बिभेति तर्हि तेषां कृते, तस्य छात्रस्य कृते पुनर्बलनम आवश्यकम अस्ति। कई बार बहुत से छात्र डरते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, पर आपको भय या डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको सामने आना है। आप सबको, जब तक आप अपनी बातें नहीं कहेंगे तब तक आपकी कमियां, आपके गुण किसी के सामने नहीं आएंगे। और प्रतिभा सब में है, सबने अपनी अपनी बातें कही और बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ। यद्यपि संख्या न्यून थी, किंतु जितने भी विद्यार्थी, जितने भी छात्र आए, सबने अपनी अपनी बातें अत्यंत सुंदर रूप से, अत्यंत सारगर्भित रूप से कही। और ये आपके और आपके शिक्षकों का परिश्रम है, क्योंकि छात्राः एव शिक्षकाणां प्रतिनिधि स्वरूपाः वर्तन्ते। प्रतिनिधयः, यथा कोऽपि पुत्रः पितुः मातुः वा प्रतिनिधिः, तथा छात्राः शिष्याश्च गुरु शिक्षकस्य प्रतिनिधिभूताः वर्तन्ते। जो आप कहते हैं वो आप नहीं, आपके शिक्षक कहते हैं, है ना। तो आप सबका प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। समेषां छात्राणां शिक्षकाणां च प्रयासः प्रशंसनीयः वर्तते। अति प्रयासस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि आगामी वर्षे एव अन्ये छात्राः एव समागमिष्यन्ति, बहवः छात्राः समागमिष्यन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। और सबका अभिनंदन। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब आप विद्यार्थीगण, छात्रगण अपनी बातें रखते हैं तो प्रयास करिए कि आप धीरे धीरे अपने शब्दों में, उच्चारण में सुधार करें, परिमार्जन करें। स श, कालिदासः न कालिदासः, संस्कृत भाषा न संस्कृत भाषा, भाषा न भाषा इत्यस्य कः अर्थः? भाषा अर्थात चमक, चमक कहते हैं ना, भास, चमक के द्वारा। और भाषा, भाषा भाषा इति शब्दयोः उच्चारणे एव अंतर अथवा भिन्नत्वम आवश्यकम अस्ति। सकार शकारयोः, ये आपका आधार मंच है। अभी से आप यदि उच्चारण सुधार लेंगे तो आगे आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। श, स तथा अन्येषाम् अपि अक्षराणाम् उच्चारणम् अति शुद्ध रूपेण आवश्यकम् अस्ति। अस्तु तावत् समेषां कृते मम अभिनन्दनम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु छत्तीसगढ़म्।
नमस्कारः। धन्यवादाः। अवश्यमेव छात्राणां कृते महत् सौभाग्यं वर्तते, एतादृशी प्रतियोगिता भवति। सर्वे छात्राः अत्र आगत्य आत्मानम् उपस्थापयन्ति। तदर्थम् एतत् सर्वम् अधिकृत्य उक्तवत्यः आचार्याः। धन्यवादाः। अधुना सुधांशु शर्मा आगतवान् अत्र। सुधांशु शर्मा जाता डीएवी विद्यालयतः वर्तते। जाता इति बेमेतरा मण्डलान्तर्गतस्य अयं छात्रः अधुना लघु निबन्ध प्रतियोगितायाम् एषः उपस्थितः। वदतु। नियमः जानाति, तत् नियमम् अपि शृणोतु। तत्र भाषायाः यः दोषः अस्ति तद्दोषं ध्यातव्यं, यतोहि तत्र शुद्धता अथ च गतिः अयि विषयवस्तु तत्सर्वम् अधिकृत्य वक्तव्यं। वीडियो ऑन कृत्वा वदतु। स्पष्टतया ध्वनि न आयाति। ध्वनिः स्पष्टतया न आयाति भवताम्। आचार्य सुधांशु, भवतां ध्वनिः न आयाति। नेटवर्क् समस्या अस्ति तर्हि एतस्य नाम किम् अस्ति? शान्तनु। किं नाम भवतां? शान्तनु वर्तते। शान्तनु अस्ति अथवा सुधांशु अस्ति? शान्तनु। तर्हि अधुना वदतु। स्पष्टतया ध्वनिः न आयाति। Yes, sir. सर्वे आचार्य से मित्र से सुमध्याह्नम्। मम नाम शान्तनु शर्मा अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। संस्कृत भाषा मम अतीव प्रिय भाषा अस्ति। अद्य अहं सर्वे जनाः सम्मुखे संस्कृत भाषायां महत्त्वं विषये वदामि। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा अस्ति। अस्याः साहित्यं देववाणी, गीर्वाणवाणी, शुद्धभारती प्रभृतानि नामानि भारतस्य सर्वेषु राज्येषु। दृष्ट्वा वदति वा? देख करके बोल रहे हो क्या शांतनु? नहीं सर। तो देख करके बोलोगे तो आपकी प्रतिभा का यहाँ स्फुटीकरण कैसे होगा? सर देख के नहीं बोल रहा हूँ। वीडियो देखिए, सामने देखिए, और जहां लाइट हो वहां पर जाइए, अंधेरे में मत रहिए। सर लाइट नहीं है। हाँ तो बोलिए, इसको देख के, कैमरे को देख के बोलिए। यस सर। सर पहले से बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। सर्वे आचार्य से मित्र से कुसंज्ञम्। मम नाम शान्तनु शर्मा अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। अद्य अहं सर्वे जनाः सम्मुखे संस्कृत भाषा महत्त्वं विषये वदामि।
विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा अस्ति। अस्याः साहित्यं प्राचीनं समृद्धं च अस्ति। अस्याः देवभाषा शूरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, शूरभारती प्रभृतानि नामानि सन्ति। इदानीमपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेके भाषणं जनन्ति अपि अस्ति। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। षड्षुश्रुतयोः योगदानम् अपि अस्याः भाषायामेव अस्ति। महर्षि वाल्मीकिना रचितं रामायणं महाकाव्यं, वेदव्यास विरचिति महाभारत महाकाव्यं च संस्कृते एव स्तः। भारते अनेके कवयः सन्ति तद्यथा भासः, कालिदासः, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दण्डी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा प्रभृतयः। भारतस्य सर्वाकाशस्य राजचिह्ने प्रयुक्तानां सूक्तं सत्यमेव जयते सर्वे जनाः जानन्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। साधुक्तम् अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वचः एकतामूलकं राष्ट्रे ज्ञानविज्ञानपोषकं। धन्यवादम् इति उक्त्वा मम वाणीं विरामं ददामि। शुभदिनम्। शान्तनु, यस सर। सम्प्रति मध्याह्नमस्ति। सर क्या? अभी मध्याह्न हो रहा है। शुभ मध्याह्न आपने बोला। शुभ संध्या। शुभ संध्या। अस्तु, तर्हि ध्यातव्यमस्ति। एषः दृष्ट्वैव पठनासीत्। अस्तु, शोभनम्। अग्रे शान्तनु दृष्ट्वा वदति स्म, अहं साक्षात् सर्वे ज्ञातवन्तः, तथापि एवं न करणीयम्। आगत्य समयेन व्याख्यानं शृण्वन्तु। अथ च या प्रतियोगिता जाता, यं प्रतियोगिता पुनः ये छात्राः उक्तवन्तः ते पुनः यूट्यूब माध्यमेन संस्थानस्य वेबसाइट माध्यमेन पुनः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतएव तत्र गत्वा पश्यन्तु। अथ च छात्रान् प्रेरयन्तु इति विशिष्ट अध्यापकानां कृते यं प्रार्थना वर्तते यत् अग्रे प्रतियोगिता अस्ति तत्र छात्राणाम् उपस्थितिः स्यात्। पुनः अहम् अत्र उपस्थितान् सर्वान् एकतन्त्रेण अभिवाद्य अथ च धन्यवादं सकार्तज्ञेन विज्ञाप्य एकतन्त्रेण अथ च अनम्यूट कृत्वा सर्वे अत्र कल्याणमन्त्रेण शान्तिमन्त्रेण च अस्य कार्यक्रमस्य संपूर्तिम् अग्रे सारयामः। सभी अनम्यूट कर लें और हम कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। और कल ठीक 7 बजे हम उपस्थित होंगे विशिष्ट व्याख्यान के लिए। तो निश्चित रूप से उस व्याख्यान में आप श्रवण हेतु पधारें। आप सबका स्वागत है। आइए हम शांति मंत्र के साथ सर्वे भवन्तु सर्वे सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः।